بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में बहुत मुख्तसर की भेजा है असल में जिंदगी उम्र की बात शुरू दुनिया पर जिंदगी की मिसाल पानी का एक कतरा है आखिरत में जिंदगी की मिसाल समंदर है उस जहान की तैयारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जहान भेजा है वो के खालिक को मालूम होना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद যিনি আমাদের মেহমান আসছেন ইনি বাইরের মেহমান ওনার নাম হলো ইউসুফ তো ইনশাআল্লাহ আমরা তার গুরুত্ব কথাগুলো অবশ্যই শুনব এবং আমরা সেই হিসেবে আমল করার চেষ্টা করব তো ওনারা বর্তমানে অবস্থান করতেছেন তেনাচোড়া বাজার মসজিদ ব্রিজের সঙ্গে যে মসজিদটা আছে ওঠার সময় যে মসজিদটা আছে ঢালুর ওখানে ওই মসজিদে তারা এখন বর্তমান অবস্থান করতেছেন তো আজ সকালে আমার কাছে ফোন দিল যে একজন মেহমান যাবে আপনার ওখানে তো ইনশাআল্লাহ বয়ান করবে আমি আর খুশি হলাম ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ বিদেশি মেহমান আসবে খুশ নসিব পরে আমি বললাম ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ পাঠিয়ে দিন তো ইনশাআল্লাহ ওনাকে আমরা নিয়ে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ তো উনি মিম্বার ওঠার পরে যে কথাগুলো তিনি বলতেছিলেন সেগুলো হলো প্রথমে তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন এবং নবীর উপর দুরূদ শরীফ পড়লেন মেহমান বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন একদম সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একদম সংক্ষিপ্ত সময় আর আখিরাতের সময় বিশাল তো দুনিয়ার সময় যে একদম সংক্ষিপ্ত তো সংক্ষিপ্ত কিরকম ভাবে উনি বলতেছেন যে দুনিয়ার জীবন এত ছোট এত সংকীর্ণ এত সংক্ষিপ্ত যে পানির যে বৃষ্টির যে ফোঁটা আছে ফোঁটার সমতুল্যর সময় এত কম সময় আর আখিরাতের জীবন হলো সমুদ্রের মতো সময় সমুদ্রের পানি যেমন বিশাল আখিরাতের জীবনও বিশাল ওই বিশাল স্থানের জন্য এই সংকীর্ণ জীবনের অবস্থায় আমাদের যেন বিশাল স্থানে যেন আমরা থাকতে পারি এখন থেকে আমাদের রেডি হতে হবে এবং ওইভাবে আমল করা লাগবে मेरे भाइयों दुनिया की जो जिंदगी है बहुत थोड़ी जिंदगी है देखो आज से 100 साल पहले हम नहीं थे आज से 100 साल पहले हम नहीं थे और फिर इंशाल्लाह 100 साल के बाद हम इसी पे भी नहीं हो क्या जिंदगी है आज से 100 साल पहले हम नहीं थे और आज के 100 साल बाद हम नहीं होंगे और लोग होंगे ठीक है जिंदगी 100 साल लगाएगा 100 साल में 50 साल इंसान का नींद चले जाता है अगर दिन को काम करते हैं रात को सोता है अगर रात को काम करते हैं तो दिन को सोता है तो आधा हिस्सा तकरीबन नींद में चला जाता है और बाकी रह गया क्या आधा रह गया आधा में से 10-12 साल इंसान छोटा होता है 38-40 साल जिंदगी कीजिए फिक्र बन है मौत से पहले जिंदगी बन जाए मौत का जिंदगी का आज जो आने वाली जिंदगी है उसको कोई फिक्र नहीं फिक्र क्यों नहीं उसको तस्कीर ही नहीं মেহমান বলতেছেন মানুষের হায়াত কতটুকু
যে মানুষের হায়াত একদম সংক্ষিপ্ত, 60 বছর, 55 বছর, 50 বছর, 70 বছর এরকমই হয়ে থাকে। এটা সংক্ষিপ্ত সময়। আর 100 বছর, 100 বছরের পরে এটা খুব বিরল, নাই বললে চলে, খুবই বিরল। তাহলে এত কম সময়, এত কম সময়ের মধ্যে আমরা দুনিয়াতে আসছি, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দুনিয়াতে আসছি। আর আমাদের অবস্থা কিরকম? দিনে কাজ করলে রাত্রে সবাই ঘুমায় যায়, আর কাজ করতে পারে না। আবার রাত্রে কাজ করলে দিনে ঘুমায় যায়। আমরা এত দুর্বল, এত সংক্ষিপ্ত সময়। তো সংক্ষিপ্ত সময় হওয়া এবং শরীর দুর্বল হওয়া, এগুলা তো এটা প্রমাণ করে যে এই দুনিয়া স্থায়ী লাভ করবে না। সুতরাং আমাদের সবার আখিরাতে মুখী হওয়া উচিত। मेरे भाइयों, हम रोज बरोज कब्र की तरफ जा रहे हैं, क़यामत की तरफ जा रहे हैं, आखिरत की तरफ जा रहे हैं। दिन गुजरते हैं, हम कब्र की तरफ नजदीक हो रहे, दुनिया से दूर हो रहे, आखिरत की तरफ नजदीक हो रहे और दुनिया से दूर हो रहे। रात गुजरते हैं, हमारी उम्र में कमी आती, ज्यादा नहीं होता। उम्र और रिज़्क़ हमारा माँ के पेट में अल्लाह का जिक्र है, पैदा होने से पहले एक रखाएगा, अभी तो दुनिया में जिंदगी गुजारेगा। हम खुद सोचो दिन ब दिन कब्र की तरफ जा रहे, आखिर की तरफ जा रहे। हमारा सोच फिक्र क्या है कि मौत से पहले पहले खाना अच्छा हो जाए, पीना अच्छा हो जाए, रहायश अच्छा हो जाए। मेरा बच्चों का मौत से पहले पहले जिंदगी की फिक्र है, लेकिन मौत की बात का जिंदगी का बहुत कम है, बहुत कम, ना होने के बराबर। আলহামদুলিল্লাহ। আগত মেহমান যিনি বাইরে থেকে আসছেন, তিনি আরো বলতেছেন যে দিন যায় রাত যায়, রাত যায় দিন যায়, মাস যায় বছর যায়, এভাবে যাচ্ছে মানুষের দিনগুলো। তো দিন যে যাচ্ছে এর অর্থ কি? যে দিন যা অর্থ মানুষ আখিরাতের দিকে যাচ্ছে, এরকম না যে পিছে আসতেছে, সামনে যাচ্ছে। সামনে তার মৃত্যু হবে, সামনে তার কবর হবে, সামনে তার হিসাব হবে, সামনে তার হাসর হবে, সামনে তার এরকম বেহেশত হবে, জাহান্নাম হবে। একটা বাচ্চা দুনিয়াতে আসার পরে তার এরকম ভাবে দিন যাচ্ছে রাত যাচ্ছে, এগুলা যাওয়া মানে তার সামনে কিয়ামত আসা, তার সামনে মৃত্যু হওয়া। এমনটি নয় যে তার মৃত্যু হবে না, এমনটি নয় যে তার হাসর হবে না, এমনটি নয় যে তার কিয়ামত হবে না, এমনটি নয় যে তার প্রশ্ন জবাব হবে না। দুনিয়া আসা মানে, দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করা মানে, দুনিয়াতে থাকা মানে তার হিসাব হবেই, তার মৃত্যু হবেই, তার কবর হবেই, তার হিসাব হবেই, তার জান্নাতের ফয়সালা হবেই, তার জাহান্নামের ফয়সালা হবেই। এটা কনফার্ম। এই যে যেগুলা কনফার্ম জিনিস, এটা আমাদের চিন্তা নাই। আমাদের চিন্তা কি? কিভাবে ভালো খাবার খাবো, কিভাবে ঘর সৌন্দর্য করব, কিভাবে ঘরে এসি লাগাবো, কিভাবে সুন্দর করে চলবো, কিভাবে চাকচিক্য হয়ে চলবো, কিভাবে এরকম ভাবে অনেক বড় হয়ে চলবো। শুধু এগুলা চিন্তা। এগুলা হলো অস্থায়ী, যেগুলা মানুষ যা করতেছে, ঘর বাড়ি, আরাম আয়েশ, খানা পিনা, এগুলা খাইলে এরপরে শেষ। ঘর বাড়ি একটা বানাইছেন, এগুলো অস্থায়ী। কিন্তু যেটা স্থায়ী, আখেরাত, হিসাব, মৌত, মৃত্যু, এটা হবে কনফার্ম, সেটার চিন্তা আমাদের ভিতরে নেই। आगे बोला। मेरे भाइयों, हम खुद सोचे कि जाना हमने है आखिरत की तरफ, कब्र की तरफ, और हम सबको सोच है दुनिया की तरफ है। अब हमारा रूह जो है वो दुनिया की तरफ है, आखिरत को भूल चुके हैं, आखिरत की तस्वीर ही नहीं है। ये बुजुर्ग हमारे थे, हमें आखिरत की फिक्र क्यों नहीं, उसकी तैयारी हम क्यों नहीं कर रहे? जो सबसे बड़ा हुक्म अल्लाह ताला का नमाज है, उस नमाज को कितने मुसलमान पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते, उसकी फिक्र क्यों नहीं है, उसका तस्वीर ही नहीं है, आखिरत की तस्वीर ही नहीं है।
मौत की बात तो जिंदगी का बातचीत नहीं है। दुनिया की तस्वीरें हैं, घर में जाओ दुनिया का तस्वीर, दुकान में जाओ दुनिया का तस्वीर, जमीन में जाओ दुनिया का तस्वीर, रास्ते में दो बारी मिलते हैं दुनिया का तस्वीर। साहिर की पीर से इसलिए कि उसका तस्वीर ही नहीं है, ना घर में है, घर में जाओ माँ बेटी बेटी भी क्या कहते हैं सुनो, दुनिया का तस्वीर है। उस दुनिया की इतनी दिल के अंदर घुसा हुआ है। मौत से पहले पहले जिंदगी का बनाने के चक्कर में सब लगे हुए हैं। मौत की बात में जिंदगी क्या होगा उसको कोई फिक्र नहीं। इसी तरह के रास्ते में निकाला जाता है कि माहौल में जाओ ताकि बार बार बात सुने कहे ताकि फिक्र लग जाए। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। মেহমান বলতেছেন যে মানুষ এইভাবে তার হায়াত শেষ হয়ে যায়, কিন্তু হায়াত থাকা অবস্থায় তার চিন্তা ফিকির, তার টার্গেট কি হয়, তার উদ্দেশ্য কি হয়। মিনিমাম দেখা যাচ্ছে যেরকম ভাবে মানুষের টার্গেট বা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া, তো বলে যে দুনিয়া কিরকম উদ্দেশ্য, মসজিদে আসছে দুনিয়া নিয়ে কথাবার্তা বলতেছে, মানে দুনিয়া কিভাবে উন্নত হবে, হাঁটতেছে সেক্ষেত্রে দুনিয়া নিয়ে আলোচনা, দুনিয়া কিভাবে উন্নত হওয়া যায়। এরকম কার সঙ্গে কোনো কথা বলতেছে, কথা বলার সময় একই অবস্থা, মানে দুনিয়াতে কিভাবে বড় হওয়া যায়, সুন্দর হওয়া যায়। কয়েকজন এক জায়গায় বসেছে দোকানপাটে, একই অবস্থা, মানে দুনিয়ার অবস্থা নিয়ে তাদের আলোচনা। দুনিয়া, শুধু দুনিয়া নিয়ে, মানে দুনিয়া কিভাবে উন্নত হওয়া যায়, শুধু এগুলো নিয়ে আলোচনা। ঘরের মধ্যে একই অবস্থা, স্ত্রীর সঙ্গে, ওয়াইফের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে, মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেছে, সেক্ষেত্রে একই অবস্থা, কিভাবে আমাদের দুনিয়া সুন্দর হয়, কিভাবে আমরা ভালো চলতে পারি, এগুলা মানে দুনিয়ার নিয়েই ব্যস্ত, সবটা সময় দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু এমনটি খুব কমই পাওয়া যায় যে আমাদের আখেরাতে নিয়ে আলোচনা করা, আখেরাতে নিয়ে এরকম ভাবে কয়েকজন বন্ধু একসঙ্গে কথাবার্তা বলা, অথবা যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে আখেরাত নিয়ে আলোচনা করা, স্ত্রীর সঙ্গে আখেরাতের সম্পর্কে আলোচনা করা, মেয়ের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে, এমনটি আলোচনা খুবই দুর্লভ, খুবই কমই হয়। আখেরাতের চিন্তা মানুষের চিন্তার থেকে বাহির হয়ে গেছে, দুনিয়ার চিন্তা মানুষের চিন্তার মধ্যে ঢুকে গেছে। আখেরাতের চিন্তা বারবার করে না, দুনিয়ার চিন্তা শুধু বারবার করে, যার কারণে দুনিয়ার মোহব্বত, দুনিয়ার আসবাব, দুনিয়ার চাকচিক্য, এগুলা তাদের ব্রেনের ভিতরে এগুলা গেঁথে গেছে। আর আখেরাতের আলোচনা না করার কারণে আখেরাতের মর্তবা, আখেরাতের ভয়াবহ, আখেরাতের পরিণাম, এগুলো আলোচনা না করার কারণে ওই স্মৃতি, ওই উদ্দেশ্য নিজের এরকম ব্রেন থেকে চলে যা, উদ্দেশ্য থেকে চলে যা। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमारे पर इतने एहसानात किया है कि उसकी एहसानात को हम गिन नहीं सकते। देखो अल्लाह ताला ने हमें काफिर की घर से बचाया, हिंदू की घर से बचाया, सिख की घर से बचाया, ईसाइयों की घर से बचाया, क्रिश्चियन की घर से बचाया। अल्लाह ताला ने बचाया ना, हमने सिफारिश की है, दरखास्त। आज मेरे भाइयों, जो बगैर करने की मर रहा है, कहाँ जा रहा है? सीधे जहन्नम में जा रहा है। बगैर कलमे की जो मर के जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सीधे जहन्नम में जा रहा है। उसका जिम्मेदार ये उम्मत है, उसकी जिम्मेदार भी ये उम्मत है मेरे भाई। अल्लाह ताला ने हमें कितने एहसान किया है। अल्लाह पाक ने बगैर सिफारिश, बगैर दरखास्त को मुसलमान ने पैदा फरमाया। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में पैदा फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे से अल्लाह ने हमें नवाजा। अल्लाह पाक ने एहसान किया है, बगैर सिफारिश की, बगैर दरखास्त के दुनिया की जिंदगी जैसे गुजर जाएगा। गरीबी है, ईमानदारी है, सेहत की बीमारी है, खुशी परेशानी तो गुजर जाएगा। असल तो आखिरत का मसला है। আলহামদুলিল্লাহ। তো মেহমান বলতেছেন যে আল্লাহ পাক আমাদের ইহসান করেছেন, দয়া করেছেন। ইহসান এবং দয়া কিরকম করেছেন, যে মানুষ একই, একজন হিন্দু সেও মানুষ, যে মুসলমান সেও মানুষ, খ্রিস্টান সেও মানুষ, ইহুদি নাসারা সেও মানুষ। আল্লাহ আমাদের এত ইহসান করেছেন, ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাক ওই ইহুদি ঘরে, হিন্দুর ঘরে দিতে পারতেন, খ্রিস্টানদের ঘরে দিতে পারতেন,
কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওদের ঘরে দেন নাই। আল্লাহ আমাদের এত দয়া করেছেন, এত ইহসান করেছেন, এত দয়া করেছেন, যে দয়ার কারণে, যে নিয়ামতের কারণে আল্লাহ আমাদেরকে মুসলমানের ঘরে দান করেছেন। বলি আলহামদুলিল্লাহ। এটি আল্লাহ পাকের বিশাল একটা নিয়ামত, একটা দয়া, যে দয়ার সঙ্গে জান্নাত জাহান্নামের সম্পর্ক, যে দয়ার সঙ্গে ইমানের সম্পর্ক, যে দয়ার সঙ্গে কালেমার সম্পর্ক, যে দয়ার সঙ্গে স্থায়ীভাবে জাহান্নামের সম্পর্ক। মুসলমান হয়েছি বলে আল্লাহ পাক দিবেন জান্নাত, মুসলমান হয়েছি বলে কালেমা পড়ার সুযোগ হয়েছে, মুসলমান হয়েছি বলে আল্লাহ পাক মুখ দিয়ে কালেমা বলা সুযোগ দান করতেছেন। কিন্তু যদি এরকম ইহুদি খ্রিস্টানদের ঘরে জন্ম হতো, তাহলে কালেমাও বের হতো না, এরকম স্থায়ীভাবে জাহান্নামে আমাদের জ্বলা লাগতো। আল্লাহ পাক বিশাল বড় নিয়ামত দিয়েছেন মুসলমানের ঘরে জন্ম হওয়া। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हमारा खालिक है। अल्लाह ताला के अलावा हमारा कोई खालिक नहीं। अल्लाह पाक हमारा मालिक है। अल्लाह पाक के अलावा हमारा कोई मालिक नहीं। अल्लाह ताला हमारा राज़िक है। अल्लाह ताला के अलावा हमारा कोई राज़िक नहीं। देखो, रिज़्क़ के बारे में ज़रा भी परेशान नहीं हो। रिज़्क़ का जो दरवाज़ा है वो सब इंसान के ऊपर आर्श मौला के साथ लगा हुआ है। सारी मखलूक के लिए उस दरवाजे रिज़्क़ आता है। सब मखलूक के लिए रिज़्क़ अल्लाह ताला उधर से देता है। हर इंसान को, हर मखलूक को अल्लाह ताला रिज़्क़ अपने कुदरत से दे रहा है। हम सब परेशान हैं रिज़्क़ के बारे में। हालांकि मेहनत करना मन नहीं है, इस पर यकीन मना है। यकीन अल्लाह ताला की ज़ात करो। जिस बच्चा ने अपनी माँ के पेट में पाला, माँ के पेट से दुनिया के पेट में आ गए, दुनिया के पेट में लाना मृत ने हमें के पेट माँ के गोद में पाला। पंचायती से अल्लाह ताला ने माँ के ये खूबसूरत दूध निकालना शुरू कर दिया। रोटी निकाल सकते थे, चावल निकाल सकते थे, और कोई चीज़ निकाल सकते थे। अल्लाह ताला ने गए माँ के सीने से साफ सुथरा दूध निकालना शुरू कर दिया हमारे लिए। जब थोड़ा बड़ा हो गया, 7-2 साल का हो गया, कच्छमों के अंदर अल्लाह ताला ने हमें दान दे दिए पत्थर की तरह। 2 दरवाजे बंद कर दिए, 4 दरवाजे खोल दिए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अभी भी पाल रहा है। माँ के पेट में पाल रहा था, माँ के गोद में पाल रहा था। हम और तो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, मुलाजिमत पे ज़्यादा ज़रात करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जो समुद्रों के अंदर मखलूक है, पानी के अंदर जंगलों के अंदर मखलूक है, जो गोश्त खाता है गोश्त खिलाता है, जो चारा खिलाता है वो चारा खिलाता है। जो समुद्र के अंदर मखलूक की जो का कार्य है वो समुद्रों के अंदर, दरियाओं के अंदर पहुँचाता है, मन उठाने सब दिखाता है। मेरे रिज़्क़ के बारे में जरूर नहीं परेशान होना, मेहनत मजदूरी करना है, यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर। जिस बादशाह ने हमें माँ के पेट में पाला, कोई बादशाह और भी हमें पालता है। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের আগত মেহমান আপনাদের উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলো বলতেছেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলতেছেন, যে রিজিক জিনিসটা, রিজিক অর্থাৎ ভাত খাবার, রিজিক জিনিসটা, এই রিজিক জিনিসটা আল্লাহ পাক মানুষকে দিয়েছেন। যার যতটুকু প্রয়োজন ওইটুকু দিয়েছেন, রিজিক যদ্দূর প্রয়োজন ওইটুকু দিয়েছেন। আর রিজিকটা হলো মাকসুম, বন্টনকৃত, ওর চেয়ে কম পাওয়া যাবে, ওর চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে না। রিজিক যার যতদিন আছে দুনিয়াতে, আল্লাহ পাক রিজিক থাকা অবস্থায় তাকে দুনিয়া থেকে নিবেন না। তো আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা মানুষের জন্য নির্ধারিত রিজিক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। বলে আলহামদুলিল্লাহ। তো মেহমান বলতেছেন রিজিক জিনিসটা আল্লাহ পাক কতটুকু কিরকম ভাবে করেছেন, যে যখন আমরা দুনিয়াতে আসছি, অর্থাৎ যখন নাকি আমরা মায়ের পেটে ছিলাম, গর্ভে ছিলাম, মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় আমাদের রিজিক আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে কোনো আমরা ভাত খাই নাই, কোনো মাছ খাই নাই, ওই পেটের মধ্যে আল্লাহ পাক আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। যখন আমরা আসছি, দুনিয়াতে আসার পরে আমরা আসার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কিন্তু ভাত খেতে পারি নাই, রুটি খেতে পারি নাই, এগুলো খাইতে পারি নাই। কিন্তু আল্লাহ পাক ওই সময় মায়ের
থেকে দুধের ব্যবস্থা করেছেন। ওই দুধ গলায় খেয়ে খেয়ে আমরা বড় হয়েছি। আবার যখন নাকি একটু বড় হলাম, যখন একটু ভাত খেতে পারলাম, ওই সময় আল্লাহ পাক ভাতের ব্যবস্থা করলেন। তো আল্লাহ পাক রিজিক জিনিসটা মানুষের যদ্দূর প্রয়োজন, যখন যতটুকু প্রয়োজন ওইভাবে দিচ্ছেন। যখন সে ভাত খেতে পারে নাই, দুধ খেতে পারে নাই, যখন পেটে ছিল আল্লাহ পাক খাওয়াইছেন। যখন সে দুনিয়াতে আসার পরে শুধু দুধ খেয়েছেন, মায়ের দুধ ওইভাবে দিয়েছেন। এরপর সে যখন নাকি বড় হয়েছে, এখন সে ভাত খেতে পারে, ভাতের ব্যবস্থা করেছেন। এগুলা রিজিকের ব্যবস্থা কে করেছেন? একমাত্র আল্লাহ করেছেন। সুতরাং যে আল্লাহ পেটে থাকা অবস্থায় রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন, যে আল্লাহ ভাত না খাওয়া অবস্থায় দুধের ব্যবস্থা করেছেন, যখন নাকি ভাত খেতে পারলাম ভাতের ব্যবস্থা করেছেন, তাহলে ওই আল্লাহ মানুষের, মানব জাতির সমস্ত রিজিকের তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। যেহেতু তিনি সব দায়িত্ব নিয়েছেন, সুতরাং আমাদের কিসের পেরেশানি? সুতরাং পেরেশানি, রিজিকের পিছনে পেরেশানি করা যাবে না, আখিরাতে মুখী হওয়া লাগবে। मेरे भाइयों, हमें जो हुक्म दिया गया है हम उसको पूरा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारा दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। देखो जितनी भी कौमें गुजरी है, कुरान भरा हुआ वाक़या से जितनी भी कौमें गुजरी है, जो कामयाब हुआ है दीन की वजह से कामयाब हुआ है, और जो नाकाम हुआ है बिजली की वजह से नाकाम हुआ है। यानी कि माल की कमी की वजह से नाकाम हुआ है, उदय की कमी की वजह से नाकाम हुआ है, नाकाम हुआ है बिजली की वजह से नाकाम हुआ है। नमरूद तमाम दुनिया का बादशाह है, अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह की है। जब पूरी दुनिया का बादशाह हो सुकून पूछने वाला है, लेकिन नाकाम क्यों हुआ है? बिजली की वजह से नाकाम हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, अल्लाह नाकाम कर दिया। पूरी दुनिया साथ है, लेकिन एक लकड़ी बचत से अपने आप को नहीं बचा सका। इस तरह फिरौन फौरन बचाई बादशाह है, और फिरौन ने इरादा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम पैदा न हो गए। 70,000 मासूम बच्चों को माँ के, भाई के, बाप के गोद में हलाल कर दिया, मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा न हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा करना ये इरादा किया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करवाया, और मेरे भाई वो फिर किसी और की घर नहीं, उसी फिरौन के खजाने से उसकी मारने के लिए पैसे लग रहे थे, और जिस खजाने से उसको खत्म होने के लिए पैसे लग रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी मूसा अलैहिस्सलाम को उसी फिरौन के घर में परवरिश के इंतजाम कर दिया। अल्लाह पाक ये सब कुदरत वाले हैं, ताकत वाले हैं। আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই পরিমাণ ইহসান করেছেন, এই পরিমাণ দয়া করেছেন যে আগেরকার যারা এরকম বিত্তশালী যারা ছিল, যারা অনেক বড় এরকম, যাদের নাম শুনেছি আমরা ফেরাউন, যারা এরকম দুনিয়া যাদের ছিল এরকম ভাবে, কিন্তু ওরা তো দুনিয়াতে অনেক কিছু তারা এরকম ভাবে নিজেদেরকে বড় মনে করেছে, এবং তারা অনেকগুলা লোক, 70,000 লোক তারা মেরে ফেলছে এরকম ভাবে। তার এরকম যে মানুষকে এরকম কষ্ট দিল, তাদের শেষমেশ তার পরিণাম ওদের কি হলো? তো ওদের ওখানেই তো এরকম মুসা নবী আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছে। আর আল্লাহ পাক যেখানে এরকম ভাবে নাফরমানি হয়, আবার ওখানেই তিনি এরকম ভাবে ভালো লোকে জন্মগ্রহণ করাতে পারেন। সুতরাং ওই আল্লাহ পাক কুদরতওয়ালা, ওই আল্লাহ পাক সম্মানীওয়ালা, ওই আল্লাহ পাকের দিকে আমাদের সবাই এরকম মর্জি হওয়া লাগবে, সেদিকে আমাদের ধাবিত হওয়া লাগবে। अश्कल करना चाहिए चिल्ला जाने के लिए। अब मेरे भाई देखो, बात यह है कि हर काम के लिए मेहनत करना इंतहाई जरूरी है, बगैर मेहनत कुछ नहीं होता। अब अच्छा हाथ जमीन है, वो खूबसूरत जमीन है, और जमीन में हम हल न चलाए, बीज न बोए, सब्जी चावल न लगाए, तो फसल आ जाएगा नहीं आएगी। मेहनत के बगैर जमींदार हल चलाएगा, बीज बोए करेगा अल्लाह पाक, लेकिन मेहनत जमींदार करेगा तो वो मतलब एक उसके बाद उसकी गर्मी फले आएंगे, चावल आएगा, सब्जी आएगी। मेहनत नहीं करेंगे, जमीन में अच्छा खूबसूरत जमीन है,
अच्छा पानी भी लगा हुआ है लेकिन मेहनत भी करता, पसंद नहीं आ सकता। अच्छा दुकान है, बड़ा हुआ है, सारा सामान कम करने के लिए पड़ा हुआ है, और उसके अंदर शटर नीचे करके ताला लगा दे। दुकानदार शाम को कहीं मुझे मुनाफा मिल जाए, मुनाफा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेहनत करेगा ताला मुनाफा देगा। इस सिर्फ दीन मेरे भाइयों, जिसकी वजह से दुनिया का निज़ाम कायम दायम है, वो दिन हमारी जिंदगी में बगैर मेहनत कैसा है। इसकी मेहनत करना इंतहाई ज़रूरी है। अब हमारा आप ये यकीन है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क़यामत में किसी ने भी नहीं आया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत से सबकी दावत और रकम और अपन हमारे जीवे लगाए। खुद दिन पे चलना और बड़े भीख में बुलाना, खुद बुराई से बचना और बड़े बुराई से बचाने की कोशिश करना। देखो आसान तबलीग क्या है? आसान तबलीग ये है मेरे भाइयों कि हम खुद नमाज के लिए आते हैं और भाई बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, घर में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, इसलिए पैसे तो नहीं लगना पड़ता है ना। इसमें दिन तालीम होता है, तालीम के लिए बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते, तो इस तालीम में बैठना और इस तरह कोई गश होता है, गश वाले कितना टाइम लगता है, हफ्ते में एक दफ़ा 1.5 घंटा 2 घंटे लगेगा। इस तरह मतलब एक रूम में 1 घंटा 2 घंटे लगेगा। घर की तालीम जिस तरह मस्जिद तालीम, इस तरह घर के अंदर तालीम करना। हर मदरस में के बाद एक फरिश्ता ऐलान करता है तुम्हारी बख्शिश हो गई, अब तुम्हारा गुनाह नीतियों से तब्दील हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, आप भाई दरख्वास्त अर्ज है कि हम पाकिस्तान से आए हैं, यानी पाकिस्तान से हमारे 7 महीने की जमात है, 3 माह बांग्लादेश में है, 4 माह पाकिस्तान में है, अल्लाह पाक लेकर आया है। और कोई से दरख्वास्त करते हैं मुसलमान वो है जो अपनी पसंद करता हो, दूसरे मुसलमान देंगे पसंद करे, तो इंशाल्लाह दिन भर 4 माह लगे हैं, वो तो इंशाल्लाह 5 माह के लिए और साल के लिए नेहरू बेरुनियत इरादा करे। और जिस भाई के 4 माह नहीं लगे इंशाल्लाह, वो 4 माह के लिए छेने के लिए नियत इरादा करे इंशाल्लाह, जरूर बजरूर जाए। ये एक ही रास्ता है मेरे भाई को, जब जाएंगे जो ले गए उनको पता नहीं, जो गए उनको पता है। मेरे भाई ये आखिर की तैयारी के लिए अपन ने भेजा है, इंशाल्लाह हम नियत करें, इरादे करें और अल्लाह से मांगे अल्लाह हमें कबूल फरमाए। तो सबके इरादे इंशाल्लाह 4 माह का। পাকিস্তানি মেহমান তিনি বলতেছেন যে দুনিয়াতে মানুষ যখন কোনো কিছু চেষ্টা করে অবশ্যই সেরকম ভাবে কোনো একটা ফল পায়, এমনিভাবে আখিরাতের জন্য আমাদের এরকম চেষ্টা করা লাগবে। আপনি একটা দোকান দিয়েছেন, দোকান যদি সারাটা লাগায় রাখেন তাহলে কিন্তু কাস্টমার কিন্তু আসবে না, যদি সারা খুলে রাখেন তাহলে কিন্তু দোকান কিন্তু কাস্টমার আসবে। মেহনত করলে তাহলে ইনশাল্লাহ দুনিয়াও হয়। এমনিভাবে আখিরাতের জন্য আমাদের সময় দেওয়া লাগবে, মেহনত করা লাগবে। তো আমরা যারা আছি ইনশাল্লাহ অবশ্যই এরকম ভাবে আল্লাহ রাস্তায় বের হব। তো মেহমান তারা আসছেন, সে পাকিস্তান থেকে আসছেন, পাকিস্তানে তারা 4 মাস সময় আর এই দেশে সময় দিবেন 3 মাস। তো ইনশাল্লাহ তারা যেহেতু আল্লাহ রাস্তায় যেহেতু আসছেন, তো উনি বলতেছেন যে যারা সময় যারা লাগিয়েছেন তারাও সামনে এরকম সময় লাগাবেন, আর যারা লাগান নাই আল্লাহ রাস্তায় অবশ্যই তারা সময় লাগাবেন। দেখি তো কারা কারা আল্লাহ রাস্তায় সময় লাগাবেন, হাত তুলুন দিদি আমরা দেখি ইনশাল্লাহ। দেখি তো কারা হাত তোলেন সবাই ইনশাল্লাহ, সবাই হাত তোলেন ইনশাল্লাহ। আল্লাহ সবাই কবুল করে, সবাই আমিন, সবাই জোরে সবাই আমিন বলে ইনশাল্লাহ। আমিন আমিন। ঠিক আছে, তো ইনশাল্লাহ আমরা এখন যাক বয়ান শুনলাম ইনশাল্লাহ। তো ইনশাল্লাহ আমরা সবাই প্রতি জুমা আবার এখানে দান খরচ করি, সবাই ইনশাল্লাহ দান খরচ করি ইনশাল্লাহ। পাকিস্তান